Mm. At dapat dito'y issue tata sir nga ibagbagada nga dakkel nga issue dito'y siyudad ti San Fernando. Dahiti ka nadakamat tayo nga bilang administrator. Tada kay nga ron ti makammo no anya nga talaga ti mapaspasamak dito'y palengke tayo dito San Fernando. Kunada ke apay kano nga kastalang tinagbanagan dahil public market tayo, apay nga nagbasit, apay nga temporary. Apay kano nga haan nga kumpleto dagitay kasapulan nakas kumadagitay drainage. Anya kadi aya nga talaga tinapasamak iti daytoy public market tayo daytay kidkid dawon sa ni Apo Mayor nga 62 million nga budget nansa daytoy market kuma daytay napuuran nga merkado tayo. Right. Umuna na Apo Gilbert, tatagamin issue pa ilati pa temporary market. Idi makita ni Mayor dong di kalsada kakaasid damat nagito aglako. But kunana kwatay man i-establish tayon di temporary market ijay kwa kunana di katbangan. But hangay mo namong iti City Council ide takunada sinurbeda da iti tao di da kanu kahit mapansadyay. Actually, at that time, di temporary market nga di jayan, at the proposal the executive, nagaramid dati planon, dati city engineering office tayo, at Diaga Road, tinaala nga mausar is more or less 62 million na budget na. Tano kamata, kwamot, temporary market kuna data hambat nga ron nga makabailan pa iti syudad iti agpatader iti regular nga public market aglalo no ijay lang nga lugar kaururam pa ila ide napabayag nga ron napabayag mo ti investigasyon na ma-determine no nya talaga di actual cause of fire aglalo ka dagaron dagiti rumor nga ibagbagada nga ginagara hambat nga mabaling nga mabaling nga igagara dieta di dalam mo exactly jay ko 29 million pa nga kwede iso di iti project cost naman di jay pinaka-repair yung roofing di actually jay Friday na nga di nga Domingo may turnover ko man tanalpasan kaya nauram mo tan iti Huwebes ta di wala Merkules iso nga hanga mabalin na po nga uramom di no uramom mala di marketan apay pa lang ang gastos iti 29 million di atop na ta agririridag ide no agtudaw mo ije unagan ket di jay ti kuana di temporary market talaga nga 62 million iti dinawat ni Mayor dong whether ide oray na settle nga ije mutlaang pakapataderan na jay enti na uraman tanal pa nakamot di investigasyon iden ket na-deliberate mo di jay council nagparang dagay kamang tayo iti city engineering office independent data tano apay nga 62 million lalo law na masapul apo nga da kanal na da drainage ng umno usto tano kaken ma-pave mo adi diyan ay walkways na dala kalsada uno kata adamo dagay ag-deliver kasi ano nga no, dagitay ko lutak-lutak to dyan, no, may tibi nagtutudo. So masapul nga mayor nos mo, decent mo, nga talaga nga makuna nga temporary market. Ket true enough, idi narugyan pa nagiti contractor sign, kaya da ag-withdrawn after 10 o 2 weeks nga gatong trabaho da. Bagada nga kasi handa mo maparwaran di jay talaga nga kwada aglugi da mo tan dagiti kontraktor de costing da wala ta anya nga metti umanay mga 29 million ng peso ijanay kita nyo man dagay na ipadader or siguro hangka nga engineer no architect ma-estimate mo no talaga nga umanay di 29 million iti dami nen kanal ada duwa nga CR na ada septic tank na, ada overhead tank na. At makita tayo mga talaga nga hanga pumasa po no alarm Diyos daw hampay ko mga na-operate na data
mismo nga tayo, ibaga tayo nga awat ti sanitary permit na eh. Naroon nga kompleto di sa sa di ko na dagito kanal na kuma nga di plano data may ipan di jay ko ingana jay creek iti Ilocano Sur. Gasib na di nga mang connect ti drainage kanalon ka daktil ti cost na di jayon. Kaya ka mo no apay nga ko nya nga agtali na ito dagay jay pag-ugasan ti karkarni uno sidaw no awan hangang balin nga talaga jay umay to pinagtutudaw alam mo no kasano ti kasasaan dagito aglalako ken dagito gumagatang di consuming public. No kasta nga rod Apo Monching bilang administrator at daday ito rekomendasyon ti city engineer based on the cost nga dinawat ni Apo Mayor nga 62 million tapno ti kasta ket dagijay kasapulan, drainage, kaskadaan niya pa dita, overhead. Lamisaan na, dagay amin iti, nasayat, di plano. Awan na, napagbalin pa nga, kanya-kanyang kabilan, ito ko, ano lang, may yan na spaces nga, na ito yung kada vendor. So data idi hiniring damot siguro anya dita konseho dito specifications ti temporary market. No apay nga tanga 29 lang awan pay kagudwa di dinawat ni Apo Mayor nga pondo. Kunak ang taktak pay garuta nagado ije konseho ti kontraktor. Kontraktor apo ti kontraktor ijay. Kung usar dati lisensya ti sabali nga contractors, kung iso dati mga ipabid da di jay, amo damot agbibid damot ti kalkalsada kas kada vertical structure. Apagay nga anda nga mga kwinta no talaga nga overpriced dagi jay no kurang di lang ti saludsod ko kumakinyan tapos so dapat ti ada gana na nga agataki mangibaga nga substandard na overpriced. Injak mamawatan they should come out in the open talaga nga dati balls da nga amang ibaga nga talaga nga DJ ket sobra 29 million. Kuna ni Manong Alex Aholo taga Tangkigan dagitay Alex. Dagitay nga members the City Council nga saan nga manamong ito miso nga budget iti market kasapulan nga sandan nga may kantigon daway nga agservipay kadagiti umili. Thank you very much mga Alex. Kanayon nga agbibuyan ni mga Alex ito Tangkigan. Dati nga KB President mo di Apo Alex iti kan empleyado ti City Hall. Munisipyo pa ito nga City Hall. Dara ito'y siguro dati kat second to the last nga question tayo Apo Monching tamo tayo mga madamdamag intayon no kuna ni Apo Mayor kamapang kayon. At dara ito'y mabasbasak dito na Facebook nga da kano da ito'y kaya da nga ipatungpal nga aramiden nga public market da ito'y kano 4-story nga public market ket ti damag ko ti budget sa kano da ito'y idi imuna nga impropose da ket 700 million pesos. Anya ti man kunayo ito dito yung budget. I mean dito yung project nga public market Apo Monching. Feasible ka dito kuno kasapulan tayo ka dito yung klase ti public market? Ti umuna nga konsiderasyon siguro Sir Gilbert kakwa di ko na nga rod. Anya ti source ti funding na data. Umutang ba ti syudad wano dati nananay nga nga local resource nga revenue na savings na tapno mabaling nga usaran dita. Ken may kadwa naadal ba nga talagan iti feasibility study na nata nalawag ba nga na considerar amin nga factors no sustainable man data makakompete ba dagiti aglakon to dita aglalo at dagito na malls tayon umat-adumat iti sabali nga alternatibo nga paggatangan na ket masapol nga mailawlawag amin dagijay. Amok data 700 to 800 million hindi pa lang panahon ni Mayor Pablo Ortega ket apay nga hangan na ituloy din.
Apay nga no iti cost na idi kasjayan apay nga isu pala ti cost na tata ket no kitaan tayo Inflation. nagpangatot di ba? Ket tata malagip ko man dati pinangikumparar da jay baknutan public market datoy temporary market tayo nga hamo mabalin na po nga ikumpara di ay temporary market tayo jay marami di jay baknutan apo ta kurang-kurang ako amok di ket suro nga 200 million di jay dati construction at the same time adda ma-renovate nga parte na. Talaga nga nasisiyat nga dayo nawadwad di pundo. Kada tayo di tayo mo manan no 700 million, 800 million depende di structure po no talaga nga purely nga market di jay wano ada iti datay multi-level parking na ta ti may sang kay dagarong nga sulbaran nga may sakit di jay problema tayo ti parking spaces. Basta lakit di kaya iti pundo iti gobyerno tayo ket kuna nga hantay to nga girado nga agbayad no kasparingan adati utangan tayo ay ket very welcome nga no siya nga maysa hanga ditoy uneg ti Central Business District tayon iti public market. It's about time nga irwar tayon. Dagay na panami apo nga benchmarking nga benchmarking ijay Tanawan Batangas ken ijay Bataan. Ket nayadayo enti talaga nga sentro. At the same time hampay nga hanga multi-level ground level amin nga sprawled idayan ta very friendly para senior citizen awanin ti elevator awan ti agdan ket dadya aminan nga na-layout nga naimbag diyan na panamid ti bala nga Bataan kay awan pay duduwang ang ilaw tinabilang may mamati kayo nga ada market akas jay apang ka meat section, fish section, ayan ti dry fish section. Awan pa pulos ti ti lingilaw. Ta nagpitas ti drainage na. Ada dagitay truck nga amin tapos sarsarunwan ti tao nga kukun ti danong ti yagayakan kanal da. So nga makapataod tayo ti market nga nasayaat nga ti bagada gamin ni jay propose ti jakat bakay adayo kanaw. Adaya market nga hanga danunan ti tao mo. Apay nga CSI ka danunan mo tao nagadayo mo ti ilay. Correct. Masapula po nga ilaw kwatay mo ti panunot tayo tapno amoy diyan na oram nga market kuna manan agin income diya po ti 3 to 5 million makabulan despite nga kasjay nga klase. Amoy mo diya klase ti market tayo di before na oram. Pwede diya kung kuna nga dagay bala nga ken Tanawan 8 to 10 million apo makabulan data. Gasim diya nga revenue nga maurur ko mati iti syudad. Kayang-kaya di diyan nga bayadan self-liquidating nga market at the same time dakkel ti may income nga diya kunak nga may alative kadagiti social and health services tayo. May kantay ti nananay nga ag-agas dagitoy senior citizen to kita maintenance medicine dagitoy iseskwelaan dakkel iti mabalintay nga itulong kastamot ka dagitoy disadvantage nga sectors tayo. May kantay pa nga nananay nga makalako dagitay ambulant vendors tayo dagitoy kung kuna nga MSMEs tapno everybody ket adati pag taudan iti nananay nga income ket mapasayat iti kalidad iti panagbiag tayo amin dito yung syudad ti San Fernando as is envisioned by our Mayor Dong Gualberto.